खबर शामिल करते हैं बूरे वाला से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बूरे वाला प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के इलेक्शन करीब आते ही दावतों का सिलसिला शुरू हो गया। उम्मीदवार बराए सदर डॉक्टर मोहम्मद खालिद, एडवोकेट रिजवान इकबाल भट्टी, उम्मीदवार बराए चेयरमैन महमूद भट्टी, उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी और इन ग्रुप की जानब से मेंबरान के एजाज़ में इशाए का एहतमाम किया गया, जिसमें मुअज़्ज़ज़ मेंबरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन की जानब से इलेक्शन 2025 का तबल जंग बजते ही इलेक्शन मुहिम का आगाज हो गया। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ दावत का एहतमाम किया गया है, जिसमें बानी हाजी मोहम्मद रज़ाक भट्टी, सरपरस्त हाजी खालिद रॉट, उम्मीदवार बराए सदर बुरेवाला बार वकास नज़ीर चीना, साबिका सदर बुरेवाला बार मियाँ इफ्तिखार और शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की और मेंबरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मुकर्रीन का कहना था कि हमारा अज़म प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन और इसके मेंबरान की फलाह व बहबूद के लिए काम करना है। उम्मीदवार बराए सदर डॉक्टर मोहम्मद खालिद का कहना था कि आप मुझे और मेरे ग्रुप को वोट दें और भरपूर सपोर्ट भी करें। मैं जीत कर एसोसिएशन की बेहतरी के लिए काम करूँगा। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर के जिम्मेदार चीफ ऑफिसर बल्दिया असलम जावेद से चेयरमैन पंजाब सरदार जफरुल्लाह खान की सहाफ़ियों के हमरा इनके दफ्तर में अहम मुलाकात हुई। मोहम्मद अरशद भट्टी वाइस चेयरमैन, शाहीन प्रेस क्लब चिश्तियाँ और अफजाल गिलानी भी इनके हमरा थे। चेयरमैन पंजाब ने नई जिम्मेदारी अहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। दौरान गुफ्तगू उन्होंने कहा कि शहर के कस्टोडियन हैं, शहर में सफाई सुथराई सीवरेज का बड़ा बुनियादी मसला है। बल्दिया बहावल नगर की तकरीबन 660 दुकानें हैं और मकूल आमदनी का जरिया है, मगर इनका माहाना किराया शरह बहुत कम है, लिहाजा किराया शरह बढ़ाया जाए। शहर के अंदर मुख्तलिफ बाजारों में नाजायज तजावुज़ात हैं, आम आदमी का पैदल चलना मुश्किल है। सफाई सुथराई के लिए चेक होतियाना में कूड़े का डिपो मंजूर शुदा है। तमाम बल्दिया अमला वहाँ कूड़ा फेंके ताकि शहर का माहौल बेहतर हो। दीगर शहर के अंदर गैर मंजूर शुदा और गैर रजिस्टर्ड रिहायशी कॉलोनियाँ हैं, मालकान के पास कोई रिकॉर्ड फाइल नहीं है और वो अवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं। इनको पकड़ा जाए और इन्हें चालान किया जाए। असलम जावेद CEO बल्दिया ने यकीन दिलाया कि तमाम सहाफ़ी काबिल एहतराम हैं। वर्ल्ड बैंक की जानब से शहर की तमीर व तरक्की के लिए हती रकम बहावल नगर को दी गई है। शहर में बेहतर मंसूबे देंगे और शहर की तमीर व तरक्की में भरपूर हिस्सा लेंगे। वादा है सहाफ़ी सुथराई के अमल को बेहतर बनाऊंगा। आवाम के लिए 24 घंटे हमारा दफ्तर खुला है। अगर कोई अवामी शिकायत हो सहाफ़ी इसकी निशानदेही करें, इंशाअल्लाह ताला इस पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। दुआया कलमात से एहतताम हुआ। रहीम यार खान टीचर यूनियन की जानब से इस्लाम टीचर डे के दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। उसातिज़ा और ख़वातीन टीचर्स ने अपने मुतालबात के हक़ के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। टीचर यूनियन की तरफ उसातिज़ा और ख़वातीन टीचर्स ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। इस्लाम टीचर डे के दिन को टीचर यूनियन के उसातिज़ा ने यौम सियाह के तौर पर मनाया। टीचर्स का कहना था कि हुकूमत सरकारी स्कूलों की निजकारी कर रही है, जो कि उसातिज़ा का माशी कत्ल है। आज हम इस्लाम टीचर डे के दिन को एहतजाजन स्याह पट्टियाँ बांध कर मना रहे हैं। लीव इनकैशमेंट पर भी हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे। उस्ताद एक महज़ब पेशा है, जिससे माशरे में उस्ताद की इज्जत नहीं, वो माशरा कैसे तरक्की कर सकता है। आज 5 अक्टूबर टीचर डे है, हम इसको यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। हम अपने मुतालबात को पूरा होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट पर। साहिवाल जिला कौंसल साहिवाल बिल्डिंग एंड प्लानिंग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बिल्डिंग एंड प्लानिंग का मुश्तरका ऑपरेशन अल-हरम स्कीम मॉडल सिटी फैसल आर्चर सेल कर दिया गया है, जिसकी कमर्शियल फीस क्रोजन फीस लाखों रुपए बनती है। सेल की गई कॉलोनियों के मालकान जिला कौंसल पहुंचे तो जिला कौंसल ऑफिस में बात उतला से लड़ाई तक आन पहुंची, जिसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बिल्डिंग इंस्पेक्टर शेख उमर हयात, बिल्डिंग इंस्पेक्टर शहरोज उमर गुज्जर को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए शदीद जख्मी कर दिया। जख्मियों को टीचिंग अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। याद रहे कि जिला कौंसिल के दफातर मैदान जंग बन गए। ईंटों के गमलों का आज़ादाना इस्तेमाल, दोनों तरफ गमो गुस्से का इजहार। हैरपुर नातन शाह से खबर शामिल करते हैं। KN शाह के आइडियल पब्लिक हाई स्कूल में जश्न मिलाद मुस्तफ़ा के सिलसिला में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में अलीज़ा लुगारी, मारिया लखीर, सैयद एहतशाम शाह, मुजफ्फर अली पलपोटो और दिगर ने नाते पेश की। आइडियल पब्लिक हाई स्कूल के चेयरमैन जफर अली लखीर की ज़ेर सदारत मुनक्दा तकरीब से हिताब करते हुए मोहम्मद अनवर लखीर, मनीर अहमद डेपर, मोहम्मद आज़म सोढर, अमजद अली गाढ़ी और दिगर सियासी समाजी सहाफ़ियों और दिगर
مہمانوں مذہبی شخصیت سید اظہر حسین شاہ مولانا انور علی کوخارو نے کیا۔ پریس کلب کے صدر ممتاز علی ملاح اور ٹیم ممبران جنید میرانی، شفیق الزمان لغاری، جواد علی چانڈیو، سینئر صحافی اور ادیب مدہوش میر اور دیگر مہمانوں کو سندھ کی ثقافت، ٹوپی اور اجرک کے تحفے پیش کیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا حافظ محمد انور علی کوخارو، ظفر علی لاکھیر، انور علی لاکھیر اور دیگر نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ولادت باسعادت سے مسلمان دین کی روشنی سے منور ہوئے، جہالت کے اندھیرے ختم ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے حاکم کی آمد پر خوشیاں منانا ایمان کی نشانی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں ای گورننس سسٹم کے حوالے سے اہم اجلاس میں چیف سیکرٹری آصف قیدر شاہ، سیکرٹری 2CM رحیم شیخ، سیکرٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی نور احمد سمو، سیکرٹری سروسز غلام علی برہانی اور دیگر شریک۔ سیکرٹریٹ سطح پر تمام محکموں کو ڈیجیٹل سسٹم سے منسلک کیا جائے۔ ای گورننس کے ذریعے پیپر لیس سسٹم بنایا جائے تاکہ ای اپروول ہوں۔ پہلے مرحلے میں تمام ممکنہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر ای سسٹم شروع کرے۔ دوسرے مرحلے میں محکموں کو چیف سیکرٹری سیکرٹریٹ سے منسلک کیا جائے۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے میں تمام محکمہ آپس میں منسلک کیے جائیں۔ آخری مرحلے میں تمام سیکرٹریٹ CM سیکرٹریٹ کے ساتھ منسلک کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی سیکرٹری IT نور احمد سمو کو مختلف تجاوزات بنانے کی ہدایات۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سیکرٹری IT نور احمد سمو کو مختلف تجاوزات بنانے کی ہدایت دی۔ ای سسٹم کو تیار کر کے وزیر اعلیٰ سندھ کو منظوری کے لیے پیش کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں بورے والا سے ہمارے نمائندے محمد عرفان جمیل کی رپورٹ کے مطابق بورے والا پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن کے الیکشن قریب آتے ہی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امیدوار برائے صدر ڈاکٹر محمد خالد ایڈوکیٹ رضوان اقبال بھٹی، امیدوار برائے چیئرمین محمود بھٹی، امیدوار برائے جنرل سیکرٹری اور ان گروپوں کی جانب سے ممبران کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں معزز ممبران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن کے الیکشن 2025 کا طبل جنگ بجتے ہی الیکشن مہم کا آغاز ہو گیا۔ معزز ممبران کے اعزاز میں پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا گیا، جس میں بانی حاجی محمد رزاق بھٹی، سرپرست حاجی خالد راٹھ، امیدوار برائے صدر بورے والا بار وقاص نذیر چینا، سابقہ صدر بورے والا بار میاں افتخار اور شہر کی معزز شخصیات نے شرکت کی اور ممبران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ ہمارا عزم پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن اور اس کے ممبران کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ امیدوار برائے صدر ڈاکٹر محمد خالد کا کہنا تھا کہ مجھے اور میرے گروپ کو ووٹ دیں اور بھرپور سپورٹ بھی کریں۔ میں جیت کر ایسوسی ایشن کی بہتری کے لیے کام کروں گا۔ عارف والا سے ہمارے نمائندے چودھری الیاس احمد کی رپورٹ کے مطابق عارف والا ایم بلاک چاندنی چوک میں مسجد کے باہر پڑے گلے سے نقدی چوری۔ جامع مسجد صدیقیہ کے باہر دروازے کے ساتھ ہی عرصہ دراز سے گلا پڑا ہوا ہے۔ اتوار کی رات چور گلا توڑ کر اس میں موجود نقدی لے گئے۔ لوگ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد پہنچے تو انہیں واردات کا علم ہوا۔ چاندنی چوک میں لگے سیف سٹی کیمروں کی مدد سے چوری کی واردات ٹریس ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ پولیس تھانہ سٹی مصروف تفتیش ہے۔ ٹنڈو باغو سے رپورٹ شہزاد میمن۔ ٹنڈو باغو پولیس کی جانب سے PTI کے 3 رہنماؤں کو گرفتار کر دیا، جس کے گرفتار رہنماؤں کو پولیس نے نامعلوم جگہ منتقل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے بعد سندھ کے دیگر شہروں کی طرح ٹنڈو باغو میں بھی پولیس کی طرف سے مختلف جگہوں پر چھاپے مار کر پاکستان تحریک انصاف کے 3 سرگرم رہنماؤں کو گرفتار کر لیا، جبکہ گرفتار رہنماؤں میں پاکستان تحریک انصاف ضلع بدین کا ڈپٹی جنرل سیکرٹری جیوت کمار لوکھانہ، تعلقہ صدر غلام قاسم خاصخیلی، سینئر نائب صدر گل حسن پٹھان شامل ہیں، جن کو ٹنڈو باغو پولیس نے نامعلوم جگہ پہ منتقل کر دیا۔ دوسری طرف ذرائع کے مطابق گرفتار رہنماؤں کو کلاڑچی اور بدین منتقل کر دیا۔ بہاولپور سے اجمل جبہیر کی رپورٹ سے برائٹ فیوچر سائنس کالج کا اعزاز FSC کی طلباء نے نمایاں نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کر کے میدان مار لیا۔ رشتہ داروں اور اساتذہ کی طرف سے طلباء کو مبارکباد کا سلسلہ جاری۔ برائٹ فیوچر سائنس کالج ہیڈ راجگاں FSC 12ویں کلاس کی طلباء جاذبہ حسین نے 1055 نمایاں نمبر لے کر ہیڈ راجگاہ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ والدین اور ادارے کے اساتذہ کرام کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اس دوران ادارے کے پرنسپل کامران واردات کا کہنا تھا، کسی بھی ادارے کی ترقی کا راز بلند و بالا بلڈنگ پر نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر موجود معزز اساتذہ کرام اور ادارے کی انتھک محنت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جاذبہ حسین پوزیشن لینے پر ان کو رشتہ داروں چودھری وسیم، سابق
MPA डॉक्टर मोहम्मद अफजल और उस्ताद कराम ने इनको मुबारकबाद दी। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे मियां सजाद हुसैन बोदला 12 साल लड़के के साथ ज्यादती, मरकजी मुलजम गिरफ्तार। थाना हुजरा शाह मकीम पुलिस की SHO फरा शहजाद की सरबराही में कामयाब कार्रवाई। हुजरा शाह मकीम की हदूद में 12 साल लड़के के साथ ज्यादती करने वाला मरकजी मुलजम मनीब गिरफ्तार। मुलजमान मनीब वगैरह लड़के की वीडियो भी बनाते रहे। मुलजमान ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकियां भी दी। मुतासरा लड़के के वालिदैन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, तफ्तीश का आगाज। साथ ही मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। मुलजमान को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। मुतासरा बच्चे को इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। तहसील प्रेस क्लब डडियाल गुज़िश्ता रोज़ थाना डडियाल में SSP खुली कचहरी के नाम पर मसूफ बंद कमरे में फर्जी सी समात जिसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। 2 साबिक सदर प्रेस क्लब की मौजूदगी में कहा, मुझे नमूद नुमाइश पसंद नहीं, ना तस्वीर का शौकीन हूँ। काम होना चाहिए आम शहरी का। आम दिनों में ज़्यादा थाने में दरख्वास्त गुजार साइल की बात सुनी जाती है, मगर इस दिन तकरीबन कार सरकार बंद रहा। आज का काम काल पर दूसरे दिन फिर मसूफ ने डडियाल पुलिस अफसरान को मीरपुर तलब किया गया। बारी इनामात के लिए दिन भर की तकरीब 1 माह कार गुजारी, जो लम्हा बलम्हा पुलिस व्हाट्सएप नंबर पर, फेसबुक पर, आपके अपने ज़ाती पेज पर दीगर तरीके से इतना काम नहीं किया जितना प्रचार थाना डडियाल के बाहर दर्जनों लोग जमा हुए इनका सामना ना कर सके। पहली दफ़ा बतौर SSP डडियाल इससे कबल 9 मई को आए थे। इनका मतलब बिल्डिंग मरतमी, जो कि बाबा खालिक और चौधरी अंसर इकबाल की जानिब से मनसूबा आगाज़ था। ना अंजुमन ताजरान, ना बार के सदर, दीगर लोगों ने शहर के मोज़ज़ीन, ना सहाफ़ियों से कोई नशस्त, ना मालूमात फराहम की, ना कोई मालूमात ली। आप ज़िला के SSP हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, आपकी मजमूई तौर पर अच्छा मैसेज नहीं गया। पुलिस अवाम का तावन बहुत ज़रूरी होता। मनशियात मुहिम शुरू की बात करते हैं। पूरे ज़िले में कितने बड़े मगरमच्छ पकड़े हैं, कितने बड़े मनशियात असले के डीलर गिरफ्तार हुए हैं। ग्रामों में चरस पाउडर, दर्जनों में शराब की बोतलें और तशहीर जहां तशरीफ फरमा है, यानी मीरपुर 70% अफसरान नफरी दीगर शोबाजात मौजूद, मगर बावजूद इसके सिर्फ बेकारियों की रोकथाम मुमकिन नहीं। ट्रकों के हिसाब से रोजाना की बुनियाद पर मीरपुर, इस्लामगढ़, चकसवारी, डडियाल, फिर ब्लाक से आगे नाड़, गुलपुर, कोटली, मंगला, चेक पोस्ट, जातला के रास्ते से अंदाजे के मुताबिक 75% गैर मुल्की, गैर रियासती लोग दाखिल हो रहे हैं। लोग गाड़ियों, कोस्टरों, बसों में शराब, असला लाने की इतला मुतअद्दिद मरतबा पकड़े भी गए। इश्तहारी मुलजमान मीरपुर कितने पकड़े गए। जैकबाबाद की तहसील ठर अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जानवर नामालूम मासूम बच्चे की कब्र कुशाई करके लाश और कफन कब्र पर छोड़ गए। पुलिस का कहना है कि वाक़या नूनारी कब्रिस्तान में पेश आया। इलाका मकीन मासूम बच्चे की खुली हुई कब्र और कफन देखकर हदूद के पुलिस को इतला दी। पुलिस जब कुआ पर पहुंचकर तफ्तीश की तो मालूम हुआ कब्रिस्तान को चारदीवारी न होने के बायस अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इलाका मकीन ने इंतजामिया से मुतालबा किया है नूनारी कब्रिस्तान के गिर्द फौरी तौर पर चारदीवारी तमीर कराई जाए ताकि आइंदा और कोई ऐसा वाक़या पेश न आए। नूनारी कब्रिस्तान के गिर्द फौरी तौर पर चारदीवारी तमीर कराई जाए ताकि आइंदा और कोई ऐसा वाक़या पेश न आ सके। MSDHQ अस्पताल भी इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शादी इमरान मात ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अवामुन नास को बेहतरीन, बर वक्त और मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। अवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान नस्ल को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने, समझने, सीखने में हुसूसी दिलचस्पी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा इल्म दुनिया आखिरत में कामयाबी का ज़रिया है। इन ख्यालात का इजहार डॉक्टर नज़ीर अहमद ज़फ़र, डायरेक्टर कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद साहिवाल कैंपस ने यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के अंदर बुक कॉर्नर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। तकरीब में उस्ताद, तलबा, तालिबात, तमाम शोबों के सरबराहान मौजूद थे। इस मौका पर प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर अहमद ज़फ़र ने लाइब्रेरी के इंचार्ज डॉक्टर इकरा हफीज़ की काविशों को सराहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुक कॉर्नर एक बेहतरीन इक़दाम है जिसका मकसद नौजवान नस्ल को दीन हक़ के बारे में आगाही फराहम करना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि नया वसीला तालिब इल्मों के लिए इस्लाम की तालीमात से जुड़ने और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और मिरास के बारे में इनकी समझ में इजाफ़ा करने के लिए एक अहम ज़रिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस बुक कॉर्नर से नौजवान को दीन हक़ के बारे में आगाही मिलेगी, अपनी इल्मी दुनियावी तालीम को रूहानी बसीरत से हमकनार होंगे।
اوکاڑا سے حسن جنید کی رپورٹ کے مطابق تھانہ اوکاڑا کینٹ کے علاقے 24/4L میں ذمہ دار پر تشدد، زمین کی ملکیت کی رنجش پر مسلح ملزمان نے مار مار کر ذمہ دار کو لہو لہان کر دیا۔ تھانہ اوکاڑا کینٹ کے علاقے 24/4L میں ذمہ دار محمد انور اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ عظمت فرید اپنے مسلح ساتھیوں کے ہمراہ حملہ آور ہوا اور محمد انور پر اسلحہ تان لیا۔ مسلح افراد نے اسے شدید تشدد کا نشانہ بنایا، بندوق کے بٹ اور ڈنڈوں کے استعمال سے اسے شدید زخمی کر دیا۔ شور سن کر اہل دیہات جائے وقوع پر پہنچ تو ملزمان کی منت سماجت کر کے ذمہ دار کی جان بچائی۔ عظمت فرید اور اس کے ساتھی محمد انور سے زمین کا قبضہ چھیننے کے لیے حملہ آور ہوئے تھے۔ زخمی ذمہ دار کو علاج معالجے کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ متاثرین ذمہ دار نے اندراج مقدمہ کے لیے تھانہ میں درخواست دے دی۔ بکھر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان کی رپورٹ کے مطابق بکھر میں 5 اکتوبر ٹیچر ڈے کے موقع پر بکھر کی تمام تحصیلوں کے ٹیچرز نے پنجاب ٹیچر یونین کاشف شہزاد کی کال پر ٹیچر ڈے کی بجائے یوم سیاہ منایا۔ ٹیچر نے بینر، پلے کارڈ اور ریلیوں کی صورت میں احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے ٹیچر ڈے کو بلیک ڈے میں تبدیل کر دیا۔ مختلف اسکولوں میں تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے ٹیچرز نے کہا کہ پچھلے 2 سال سے 5 احتجاجی دھرنے دے چکے مگر حکومت پنجاب وعدے کر کے وفا نہیں کرتی، ہمیں پھر احتجاج کرنا پڑتا ہے۔ ہم پینشن، اصطلاحات، اسکولوں کی نجکاری اور غیر معیاری ٹائم ٹیبل کے خلاف ہیں، جبکہ ہمارا مطالبہ ہے کہ کنٹریکٹ ٹیچرز کو ریگولر کیا جائے، اسکولوں کو پرائیویٹ کرنے سے روکا جائے اور تمام ٹیچر کو دوسرے صوبوں کی طرح ٹائم سکیل دیا جائے۔ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو بکر کے اسکولوں میں تعلیمی بائیکاٹ جاری رہے گا اور اینٹی ڈینگی سرگرمیوں کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا اور آخر میں اسکولوں کی تالہ بندی ہوگی۔